চীন সফরের পর এবার কি প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের লক্ষ্য জাপান? জাপান কি বাংলাদেশে বিনিয়োগ আনবে, নাকি জাপান সফর আদৌ কাজে লাগবে না তারেক রহমানের? প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে টোকিও সফরে আনতে চায় জাপান। প্রশ্ন উঠছে, এটি কি শুধু কূটনৈতিক সৌজন্য, নাকি বাংলাদেশের অর্থনীতিতে জাপানি বিনিয়োগের নতুন অধ্যায়ের সূচনা হচ্ছে? एक और सफर, एक और विजिट, और इस बार प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान बांग्लादेश के जो पीएम है वो जा रहे हैं जापान, टोक्यो। और अब वेस्ट बंगाल, इंडियन मीडिया, इंडियन थिंक टैंक्स दोस्तों कैसे इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि वहां जाते हैं तो बांग्लादेश उनसे ऐसे इक्विपमेंट्स ले सकता है जो जिसका किसी को नहीं पता, यानी जापान से। वो कह रहे हैं कि इनकी आपस में पहले से कोई बात हो रही थी, इतनी बड़ी वो कह रहे हैं डील हो सकती है। जिस तरह से बीजिंग में पहले सफर पर गए थे ये तारिक रहमान, उससे भी बड़ी वो कह रहे हैं डील होगी जब ये जाएंगे टोक्यो जापान में। अब आप देखें कि बांग्लादेश डिफेंस इक्विपमेंट्स लेने जा रहा है जापान से। और कुछ दिन पहले खबर आई थी मीडिया के ऊपर कि पेट्रोल की जो शिप हैं वो बांग्लादेश ने इंपोर्ट की हैं नेवी के लिए जापान से। तो जापान बांग्लादेश का बड़ा पुराना दोस्त है, जायका उसका बैंक है, वो लोन देता है हमेशा ये बांग्लादेश को। और आपको याद होगा ढाका मेट्रो ये जो ट्रेन है वो उसके लिए किसने मतलब हेल्प की बांग्लादेश की? वो जापान ने की। और जापान हमेशा बांग्लादेश के बुरे वक्त में उसका साथी है। तो अब बांग्लादेश और जापान के जो टाइज हैं उसके ऊपर जो इंडियन मीडिया वो देखें किस तरह से परेशान है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খান ইউটিউব চ্যানেল। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। অনেক বড় খবর है भाई, অনেক বড় ब्रेकिंग न्यूज ये भी है कि अब जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश हैं तारिक रहमान, वो चाइना यात्रा के बाद यानी चाइना के सफर के बाद अब जापान का टोक्यो का सफर करने जा रहे हैं। और ये जो वेस्ट बंगाल मीडिया कह रहा है कि देखें अब जापान से तो बांग्लादेश ऐसे इक्विपमेंट्स लेगा जिसका किसी को पता तक नहीं है। देखें जो जापान है एक बड़ा मुल्क है, बड़ी टेक्नोलॉजी है उनके पास। कुछ दिन पहले आपको मैंने ये खबर बताई थी, शेयर की थी कि उससे पेट्रोल जो शिप होती हैं वो बांग्लादेश ने इंपोर्ट की हैं नेवी के लिए। अब देखें बांग्लादेश नेवी और बांग्लादेश एयरफोर्स हो, बांग्लादेश आर्मी हो, बीजीबी हो, बांग्लादेश अपनी आर्मी को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता हुआ नजर आ रहा है। अब वेस्ट बंगाल मीडिया बताऊं क्या कह रहा है कि ये जो चाइना में गए थे ना, तो उससे बड़ी जो डील है वो अब जापान में हो जाएगी। यानी जापान की यात्रा पे, जापान का जो सफर है बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर का वहां पर, और डिफेंस इक्विपमेंट्स अब बांग्लादेश लेना चाहता है। बांग्लादेश और जापान के ताल्लुकात बेहतर है, रिश्ता अच्छा है। और ये खबर भी आ रही थी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर भी। तो अब अच्छा जो बांग्लादेश है वो चाह रहा था कि मैं ये जो रेडार सिस्टम होता है ना वो इंपोर्ट करूं, ये कुछ बातें चल रही थी। लेकिन जो जापान है वो चाहता है कि हम इसको और भी ऐसे इक्विपमेंट्स दें डिफेंस के, वार के रिलेटेड, जो बांग्लादेश के पास नहीं है। अब ये जो खबरें हैं इंडिया के लिए बिजली बनकर गिरा है उसके ऊपर, यानी आग के गोले कह लें यार। तो इसीलिए जो वेस्ट बंगाल इंडियन मीडिया इसको दोस्तों कवर कर रहा है। आइए वीडियो देखते हैं, फिर हम इसके ऊपर बात भी करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। 3, 2, 1 एंड চীন সফরের পর এবার কি প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের লক্ষ্য জাপান? জাপান কি বাংলাদেশে বিনিয়োগ আনবে, নাকি জাপান সফর আদৌ কাজে লাগবে না তারেক রহমানের? প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে টোকিও সফরে আনতে চায় জাপান। প্রশ্ন উঠছে, এটি কি শুধু কূটনৈতিক সৌজন্য, নাকি বাংলাদেশের অর্থনীতিতে জাপানি বিনিয়োগের নতুন অধ্যায়ের সূচনা হতে পারে? চীন সফরের রেশ কাটতে না কাটতেই বাংলাদেশের কূটনীতিতে নতুন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু জাপান। শোনা যাচ্ছে জাপান সফরে আগবাড়িয়ে তারেক রহমানকে নিয়ে আমন্ত্রণ করতে চায় সে দেশের সরকার। টোকিও আনুষ্ঠানিকভাবে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে জাপান সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েছে। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী অগাস্টেই দুদেশের পররাষ্ট্র সচিব পর্যায়ের বৈঠকে সফরের সময়সূচি ও আলোচ্য সূচি চূড়ান্ত হওয়ার কথা। বাংলাদেশের কূটনৈতিক মহলে প্রশ্ন, এই সফর কি বাংলাদেশে নতুন জাপানি বিনিয়োগের পথ খুলবে, নাকি এটি শুধু এই সফর দুদেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক বৃদ্ধির বার্তা হয়েই থেকে যাবে? কূটনৈতিক মহলের একাংশ বলছে জাপান এখন বাংলাদেশকে শুধু উন্নয়ন সহযোগিতার দেশ হিসেবেই নয়,
বরং একটি কৌশলগত অর্থনৈতিক অংশীদার হিসেবেই দেখতে চায়। এর আগেও বাংলাদেশে বিনিয়োগ করতে উৎসাহ দেখিয়েছিল জাপান। বাংলাদেশ দ্রুত জাপানি কোম্পানিগুলোর জন্য সম্ভাবনাময় গন্তব্য হয়ে উঠছে। বাংলাদেশে জাপানের মুনাফা বৃদ্ধি এবং স্থানীয় বাজারে কার্যক্রম বিস্তারে আগ্রহ জোরালো হয়েছিল। চলতি বছর রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত জাপান বিজনেস ডে উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানে এই তথ্যগুলি তুলে ধরা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রকের প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা ডক্টর রশেদ আল মাহমুদ তিতুমির এবং বিডার নির্বাহী চেয়ারম্যান চৌধুরী আশিক মাহমুদ বিন হারুন। জাপান এক্সটার্নাল ট্রেড অর্গানাইজেশন ঢাকা অফিসে কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ কাজুইকি কাতাওকা জানান, 2025 অর্থ বছরের জরিপ অনুযায়ী বাংলাদেশে থাকা 56.9% জাপানি কোম্পানি আগামী 1 থেকে 2 বছরের মধ্যে ব্যবসা সম্প্রসারণ করতে চায়। বিগত কয়েক বছর ধরে মেট্রো রেল, মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্র বন্দর এবং হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের 3য় টার্মিনালের মতো মেগা প্রকল্পে জাপানের ভূমিকা দুদেশের সম্পর্ককে নতুন উচ্চতায় নিয়ে গেছে। 2023 সালে সম্পর্ক কৌশলগত অংশীদারিত্বে উন্নত হওয়ার পর অর্থনৈতিক অংশীদারত্ব চুক্তি বা ইপিএ সেই সম্পর্ককে আরো শক্তিশালী করেছে। এই প্রেক্ষাপটে তারেক রহমানের সম্ভাব্য টোকিও সফরকে কেবল আনুষ্ঠানিক সফর হিসেবে দেখছেন না বিশ্লেষকরা। তাদের মতে গত জুনে প্রধানমন্ত্রীর চীন সফরে দুদেশের মধ্যে অর্থনীতির সংযোগ নিয়ে সদর্থক আলোচনা হয়েছে। এরপরেই জাপানের এই আমন্ত্রণ বাংলাদেশের ভারসাম্যপূর্ণ পররাষ্ট্রনীতির গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত বহন করেছে। জাপানের আগ্রহ স্পষ্ট। দেশটি বাংলাদেশকে ইন্দো প্যাসিফিক অঞ্চলের একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক কেন্দ্র হিসেবে বিবেচনা করছে। বিশেষ করে উৎপাদন শিল্প, উচ্চ প্রযুক্তি, অবকাঠামো ও শিল্পাঞ্চলে বিনিয়োগ বাড়ানোর সুযোগ খুঁজছে টোকিও। অন্যদিকে বাংলাদেশও বিদেশি বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান এবং রপ্তানি সক্ষমতা বাড়াতে জাপানের মতো দীর্ঘমেয়াদী সহযোগিতা আরো গভীর করতে আগ্রহী। তারেক রহমান জাপান সফরে গেলে মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্র বন্দর, MRT-1 ও MRT-6 এবং শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের 3য় টার্মিনালের কাজই আলোচনায় উঠতে পারে। পাশাপাশি নতুন শিল্প বিনিয়োগ, প্রযুক্তি স্থানান্তর, উৎপাদন ক্ষেত্র এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। ভূরাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে বর্তমানে বাংলাদেশকে ঘিরে চীন, জাপান, যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের আগ্রহ আগের যে কোনো সময় থেকে অনেক বেশি। তাই কোনো একটি শক্তির দিকে অতিরিক্ত ঝুঁকে না পড়ে সবার সঙ্গে অর্থনৈতিক কৌশলগত সম্পর্ক বজায় রাখাই ঢাকার বড় চ্যালেঞ্জ। এই কারণেই চীন সফরের পর জাপান সফরকে অনেকে একটি সুপরিকল্পিত কূটনৈতিক ভারসাম্যের অংশ হিসেবেই দেখছেন। তাই টোকিও সফর শুধু একটি বিদেশ সফরই নয়, এটি হতে পারে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ অর্থনীতি, বৈদেশিক বিনিয়োগ এবং আঞ্চলিক কূটনীতির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার মঞ্চ। অগাস্টে পররাষ্ট্র সচিব পর্যায়ের বৈঠক এবং এরপর প্রধানমন্ত্রীর সম্ভাব্য টোকিও সফরে স্পষ্ট হতে পারে যে জাপান কি বাংলাদেশের নতুন বিনিয়োগ। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है, वेस्ट बंगाल मीडिया किस तरह इसके ऊपर बात कर रहा है कि जो मिलिट्री डील्स हुई हैं ये चाइना के साथ, डिफेंस के ऊपर, आर्मी के ऊपर, और वो ही उसी तरह की, वो कह रहे उसी टाइप की ये जो डील हैं वो होंगी अब जापान के साथ। अगर ये जो डील हैं हो जाती हैं जापान के साथ, तो ये सारा सामान बांग्लादेश को मिल जाता है। बांग्लादेश की आर्मी, बांग्लादेश की मिलिट्री तो बड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। हाँ भाई, हो जाएगी। आपको क्या प्रॉब्लम है? चिंता क्या है? हो जाएगी बांग्लादेश की। और क्या करनी नहीं चाहिए? करनी चाहिए। आप आए रोज कभी पानी छोड़ देते हो बांग्लादेश में, कभी उनके बॉर्डर के ऊपर लोगों को शहीद कर देते हो। क्या बांग्लादेश इसके ऊपर नहीं कुछ कर सकता? कर सकता है। आपका दोस्तों इसके ऊपर क्या कहना है बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।